السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أبليان خيا أكم نجا فيا مالي ناجرتني. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أروى نقول دمنو إن شاء الله chicken biryani. إن شاء الله كتجونو سننجر سات كتكان إن شاء الله so far ونين كابو chicken أجوتو جرد أشبودا بكأ كجارتي إن شاء الله. انتو تو حبتك تشوفي البربري ديمتو تنكي في ماس هردي تنكي يوغرتي تاني سانغاني ويتنيمي يسيسن anga malak ahbala masadi تنكي wala shukumne hawaja khiyasan khamani dainesan sanitneke amantana season food seasoning etneke marinade gona chuda Tikasho wakti fulata, but you know, I hope it's easy for you guys to do it. Hawajan shahi san karfa fi koron fulit nake. And garlic ginger paste khalin yani chafakade. Etnayne. Okay, hangasan fune za alama marinade gona fridge khisakhinya chuda. روزا كوباية سجين كبا شنكرتاسن جنتين فراي قده بودا دين چاهبا أفر موكانا ترتر قده كلارا ديما روزا سنين تنكي انگا خانا فراي قونا إن شاء الله. I hope you guys gonna like it for sure. نجالتن إن شاء الله. Okay, ginger garlic paste تنكي خوبتي يعني اتمخي سخاي أكن أخاو مفين جدتي لا قجرة إن شاء الله. A more different flavor خناف بزي وانت قوتني ديك شو قبل شاتو في مشان تنكي. Okay, food seasoning أكا سو قدافني عارفين تنكي. هنگا خانا بالتشيسيني إن شاء الله. For sure you guys will like it inshallah. Like أنا جايبة تيجا خنا ما سبتي أما Friday we have family manager too إن شاء الله يقول التاني الدبر ده. Okay شنقولتها بلما دستير رخاء إن هواجه قرفة في قرنفل التنكة خوني فلفلي هنگا خنا أخويني إن شاء الله. Okay, garlic ginger paste تنيني أمانتنا إن شاء الله. ملاقات كشاسن هبلا مانتنا كه. You're gonna enjoy it. You're gonna enjoy it إن شاء الله. هنگا خنا ولدت أخوينا إن شاء الله. خنا بودك الله ليدا إن شاء الله. هنگا وانت ولي أخوينا إذا أنفرد إن شاء الله. تماتم تنينه با بيبر تنينه كأجابة والله سنجتودا. شاي تكاجرا شاي كورونا فيروس شاي تكبريدو تكاجرا شاي كورونا فيروس سنيونا كان سنفيدو فيتن بليز أشجع كامن تجرا ناخذها إن شاء الله سنفين فدا شاي جائباتي والله نمني شاي سنوجي قبلان تكبرن باتو نفيد إن شاء الله تربان خنا خيسة. أوكي هواجة خني سنين كجرا هواجة روزا خجافة خان داينة سنة قرتني مين أكسمتي داخل داني أوجيوتي أما سنة تناينة فول سيزنينغ ريفو تناينة. Okay, أما خونو ميروني خينيا chicken أتني تناينة چودا دو وريتو توسنين باسا هنگو متكش ولين دوينان نيجي أينو يو فتني تديفا دا بريدو دا is not harmful. Okay, خوني برو مجانيني بروم نخون دوا لا
ijoollee fillee gaariidha, nama guddaafis gaariidha, garaa nama laaffisa. Nyaata keessatti illee bareedaadha. Beelin itti naqee wanta akka ja'anitti gaa bahar zaafiidha jaantu wanna kun ani beekoni. Beelliifiin kun bahar zaafiidha ja'aniin beene warra biyya keenyaati. Balaakiin nyaata ni tolchiti ni meeshiti ni urgeessiti. Okay, bishaan ruuza keenya cinatti faahitti godhu jirra. So giddaa fi heer qulunfur qarfaa fi beezil sanitti naqe. Qaccee ጊዜት ቀሻውቱ ታቴ ነው ማኛችስት ቤተኔ ኦኬ ጡጦ ለመተነቀ ጡጦ ሀበተካን ጩፈት ነቀ ኦኬ ቢሻን ኸኛ ሩዘት ነቀያማ እስነፈን ወራቦራን ፈደ ባዲስ ኦኬ ሩዝማን ጥቀሾ ጂሴ እንደን አችቦተ ሊቄትን ጂሴ Anga deka khulshani didami takajise tanake ono shunkurta fi zabiba khanin refu cenati fah kodu turasani ruza irra bishan ra cunfetin fide irra mire jechuudha. So maraha gubbaa isaa sanin أتشبه خنوق زي قباستم بسم الله تبارك الله ما شاء الله ونوقع كسف فكاتا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. Here you go. خبرخا خرزكي خيمانا نورا شفاي سنيا قدو. I appreciate for all your comments, for all your support, for sharing, commenting, subscribing. هدو نسنجلتون فدازة جاكم الله خيرا لك أنا قاري. Thank you.